सुमिलिंद कलिंद जेन्द्र नीलाम्बुदाली दलितांजन पुंजमंजु नीलाचलधराय श्रीमुकुटाय मानम नीलांबरानुजजम शरणं व्रजामः। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व प्रथम आम जाणीना कौन रही आज दिन पंचांग। आज हूँ डिसेम्बर मास 9 तारिख 2020 मसीहा बिछा 24 दिन मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि बुधवार। आज हूँ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एवं कन्या चंद्र। आज अमृत समय बा शुभ समय दिवा 7 घंटा 32 मिनिट ठारू 8 घंटा 53 मिनिट पर्यंत और अपराह्न 2 घंटा 22 मिनिट ठारू 3 घंटा 43 मिनिट पर्यंत। आज राहु काल बा रिष्ट काल बा अशुभ समय दिवा 8 घंटा 54 मिनिट ठारू 10 घंटा 15 मिनिट पर्यंत और 11 घंटा 36 मिनिट ठारू 12 घंटा 57 मिनिट पर्यंत। आज हूँ कर्कट राशि घात बार एवं वृष राशि घात चंद्र। ये तो थिला आज दिन पंचांग। एबे आसंतु जानिबा आज दिन जन्मग्रहण करथिया व्यक्ति मानकर व्यक्तित्व संपर्क में। आज हूँ डिसेम्बर मास 9 तारिख 2020 मसीहा जार मूलांक हूँ 7। आज दिन में जन्मग्रहण करथिया व्यक्ति माने खाली गोटे विद्या नुह विभिन्न विद्या पारंगमता हासिल करेंगे। विशेष भाव में कला विद्या निपुणता रहिबो। अन्याय को से प्रशय दियंते नाही, यशस्वी होता राजनीति पाखरे किछि किछि मात्रा रही थाए। एबे आसंतु जानिबा आज दिन में 12टी राशि राशिफल केमिति कटिबो सेमानंकर आज दिन। प्रथमे मेष राशि आम देखा अश्विनी मेष 1/2। अश्विनी मेष जात व्यक्ति मानकर जदि आपण किसी बाहर को जाउचंते सतर्कता अवलंबन करंतु। आपण जदि किसी कहा सहित डील करूचंते ताहले मध्य सतर्कता अवलंबन करंतु, कारण आपनका शत्रु उपजी जाई पारे, किसी लॉस हो जाई पारे, अर्थ किसी बुड़ी जाई पारे बा किसी बैंक लोन करूचंते ताहा मध्य डिले जाई पारे। काहाकू कथा दैचंते ठीक समय आपण काम न करि पारंतु। द्विजा में सजात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र व्यतिरेक परिवार रे किसी गंडगोलिया परिस्थिति सृष्टि हो जाई परिबो। किसी रोग देखा जीवो। साधारणतः पिला माननकू जर हो जाई पारे, ठंडा हो जाई पारे, पेट रोग किसी हो जाई पारे बा ब्लड सर्कुलेटेड किसी रोग हो जिबार मध्य संभावना रही। अर्थहानि सहित किसी निंदापवाद मध्य आपनको मिलिबार संभावना रही। कृतिका में सजात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र में शत्रु मान उपजी जिवे। जदि आपनकर किसी घरोई शिल्प चालुची, कुटीर शिल्प चालुची एवं किसी छोटकाटिया बिजनेस मध्य आपण करचंते लॉस हो जाई परिबो। अर्थ ठीक भाव में आय ठारू व्यय अधिक हो जाई परिबो बा आय एते हेबो नाही। जदि हला कोनोसे ना कोनोसे दिगरे आपण खर्चांत हो जाई परिबे। मानसिक स्थिति मध्य आपण बिगड़ी जिबार संभावना रही। एबे हम देखा मेष राशि षष्ठ चंद्र अशुभत्व प्रदान करि परिबो। आपण बगलामुखी मंत्र जप करंतु। हिरिंग बगलामुखी सर्वदृष्टानाम वाचमुख स्तंभय जीवा किलय किलय बुद्धिनाशय हिरिंगम स्वाहा। उक्त मंत्रटी जप करंतु। देखिबा आज दिनटी कल्याणकारक होई परिबो। आसन देखा वृष राशि कृतिका वृष जात व्यक्ति मानकर जदि किसी संतानगत समस्या रही दूरीभूत हो जाई परिबो। जदि किसी आपण काहाकू अर्थ दैचंते आज दिन में प्राप्ति हो जाई परिबो। दीर्घ दिन पेंडिंग काम गुड़ाक आपण क्लियर हो जाई परिबो। काहाकू कथा दैचंते से आपनको ठकुची, आपनक सहित धोखादारी करूची, आपनक सहित दलाली करूची, आजिका दिन में से काम आपण जययुक्त होबार संभावना रही। रोहिणी वृष जात व्यक्ति मानकर पिला माने भल पाठ पढ़िबे, पाठ पढ़ारे मन देबे एवं उच्च शिक्षा लाभ निमंते प्रिपेयर कर देई परिबे। जदि किसी परीक्षा रे बा कर्म क्षेत्र नियुक्त होबा पई परीक्षा दउचंते सक्सेस हो जाई परिबे। एवं जदि बाहर को जाउचंते ताहाले मध्य विदेश बाहर रहिचंते, बाहर रही पढुचंते सक्सेस हेबार यथेष्ट संभावना रही। मृगशिरा वृष जात व्यक्ति मानकर घर भितर किसी जमी बाड़ी क्रय करि पारंती, जानवाहन क्रय करि पारंती। जदि राजनीति करूचंते ताहाले मध्य उन्नति करि पारंती। विशेष भाव में लेडीज माने नारी माने जदि राजनीति करूचंते बा आपनकर सोशल वर्क करूचंते यथेष्ट ऊपर को जीवे, उन्नति करिवे, किछि प्रशंसार पात्र मध्य होइबे। वृष राशि पंचम चंद्र कल्याणकारक अटे। आपण ओम हिरिंग कमलाय नमः उक्त मंत्रटी जप करंतु। देखिबा आज दिनटी अत्यंत कल्याणकारक हो जाई परिबो। आसन देखा मिथुन राशि मृगशिरा मिथुन जात व्यक्ति मानकर घर भीतर किसी गंडगोलिया परिस्थिति सृष्टि हो जाई परिबो। पिला माने काहारी कथा मानिबे नाही, जवाब को उत्तर देबे, टीवी देखिबा, फिल्म देखिबा, सांग साथी मानक सहित किछि पड़ी कुत्सित कार्य करिबा, बापा मां को न मानिबा एवं मिछ कहिबा, चोरी करिबा भली किछि जिनिस उपजी जीवार संभावना रही।
आज मिथुन जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र में आपंकर प्रमोशन हेब ना किसी कम करने को जाऊँच रुकावट आसो समस्ते आपन को प्रतिद्वंदी हो जाइपारे प्रतिद्वंदिता आपण सहित करने को पड़ो एवं आपड़ जब किसी जानवाहन क्रय कर नूतन जमीबाड़ी क्रय कर देखिक किणतु किसी लस पड़ार संभावना पुनर्वस मिथुन जात व्यक्ति मानकर सांग साथी सहित झमेला हो जापर किसी केस बास हो जापर माली मोकदमा हो जापर जेल जोरिमाना हो जापर एत व्यतिरेक आपड़ जब किसी कम करने को जाऊँच से लस हो संभावना रही है। मिथुन राशि चतुर्थ चंद्र अकल्याणकारक अटे आपण ओम ह्रीं गणपतये सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा उक्त मंत्रटी को जप करंतु देखिए आज दिनटी कल्याणकारक हो पार। आसन देखा कर्कट राशि पुनर्वस कर्कट जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र आपण उन्नति करेंगे जदि किसी केस बास पड़ रही क्लीयर हो जापर समस्त सहित उत्तम संपर्क रक्षा करेंगे आपड़ किसी विदेश भ्रमण करेंगे दूर यात्रा करदे तीर्थस्थान भ्रमण करदेवार यथेष्ट संभावना रही। पुष्या कर्कट जात व्यक्ति मानकर जदि आप किसी इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया रे काम करुचंती वकिलाती करुचंती बैंकिंग सेक्टर रे काम करुचंती विशेष भाव में एजुकेशन डिपार्टमेंट रे चाकरी करुचंती ताहले मध्ये आपनको यथेष्ट उन्नति करि परिबे आपण कथाटा उठे रही परिबो आपण किछि उठे संगठन मूलक काम करी बा समस्तंक ठारू किछि प्रशंसार पात्र मध्ये आपण असल कर्कट जात व्यक्ति मानकर आपण संगठन मूलक काम करुचंती नेतृत्व नौचंती सक्सेस हो जाई परिबे एवं किछि जानवाहन क्रय करने सहित आपण काहाकू साहाय्य करबा किए असुविधा पड़ी बा किए किछि करि पारु नाही ताको आपण साहाय्य करी निश्चित भाव में निजको सम्मानित करबा प्रशंसार पात्र देखा कर्कट राशि तृतीय चंद्र कल्याणकारक अटे आपण एते असंग सोमाय नमः उक्त मंत्रटी को जप करंतु देखिए आज दिनटी अत्यंत कल्याणकारक हो जाय सिंह राशि मघा सिंह जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र अस्थिर हो जापर किसी कम करने जाऊँच बारंबार दौड़ी जापर क्या सहित डील करुँच न हो जापे आप देखा करने को जाते से लस होबार संभावना रही। पूर्वा फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र में द्वंद्व उपजी जापर एवं आपण किसी जदि शत्रु मान अच्छा आपणकर कार्य बाधा सृष्टि करेंगे आपण को रुकावट करदे पारे कौन से कम जाइए ताहले से सक्सेस न होबार संभावना रही। उत्तरा फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र व्यतिरेक आपड़ जदि बाहर रही प्राइवेट नौकरी करते देश बाहर रही मानसिक अस्थिरता रही अर्थ हानि हो जापर पैसा विभिन्न बाटर खर्चांत हो जापर आपण रोजगार कम हो जापर लोक मैंने आपन को ब्लेम कर दे पारंते बा किछि कटु शब्द मध्य कहि पारंते। सिंह राशि द्वितीय चंद्र अशुभत्व प्रदान करि परिबो आपण भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दान करंतु एवं नमस्कार करंतु जबा कुसुम संकाशम काश्यप महादूतिम दंतारि सर्व पाप गुण प्रणतस्मि दिवाकर मुंडिया मारंतु देखिए आज दिनटी शुभमय हो जाय पारे। आसन देखा कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी कन्या जात व्यक्ति मानकर किछि निजत्व रहिबो निजे परिश्रम करी ऊपर को उठी जाई परिबे समस्त को सहाय्य करिवे परिवार ऊपर डिपेंडेबल नहंती परिवार पई किछि कार्य करि परिबे एवं किछि जमी बाड़ी क्रय करी मध्य निजको न्यून मन करिवे बा सबु त्याग करि देबार मध्य शक्ति हस्ता कन्या जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र में प्रमोशन घटी जाई परिबो किछि प्रतिद्वंदिता परीक्षा रे उत्तीर्ण हो जाई परिबे एवं प्रतियोगी थारु निजे बाहा प्रशंसा नहीं पारे जदि किसी नूतन जानवाहन क्रय करुचंती ताहले मध्य भल रिजल्ट मिल। चित्रा कन्या जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र व्यतिरक पिला माने बाहर रहउचंती राजनीति करुचंती आपणकर किछि पढ़ापढ़ी करुचंती हॉस्टल रहिचंती पीएचडी करुचंती बा रिसर्च काम किछि करुचंती किछि धान गवेषणा केंद्र रे काम करुचंती ताहले मध्य आपणको उन्नति हेबा सहित सक्सेस हेई परिबे एवं मान प्रशंसा मिलवा सहित गवर्नमेंट तरफ किछि पुरस्कृत हेबार मध्य संभावना रही। कन्या राशि जन्मचंद्र कल्याणकारक अटे आपण ओम ह्रीं कमलिन्यै नमः उक्त मंत्रटी को जप करंतु देखिए आज दिनटी आपणकर कल्याणकारक हो जाइए। एबे समय जाइए दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम गोटे छोटिया विरति पर मु वास्तु उपचार आपण को कहबी चारिपट पाचेरी ऐशान्य कोण ठीक अच्छी चारिपट ऐशान्य कोण ठीक अच्छी मात्र घरर ईशान कोण जदि भूल अच्छी कि प्रभाव पड़ा आम उपर तथा आम पिला देखा ये छोटिया
ବିରତି ପରେ। বিরতি পরে স্বাগত দর্শক বন্ধু আজ রাশিফল কার্যক্রমକୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ ଉପଚାରରେ କହିବି ଯଦି ଘରର ଚାରିପଟ ପାଚେରୀର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ଠିକ୍ ଅଛି ମାତ୍ର ଘରର ଈଶାନ କୋଣ ଭୁଲ ଅଛି, ଘରେ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ କିଛି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଗୃହସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ସନ୍ତାନ ଶୋକ ମିଳିବ, ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଇପାରିବେ, କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଚୋରି ଦଲାଲ ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଈଶାନ କୋଣରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତିରେକ ଦାଣ୍ଡରେ ବା ବାହାର ପଟେ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେମିତି କଟିବ ସେମାନଙ୍କର ଆଜିର। ଚିତ୍ରା ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, ଗୁରୁଜନ ବର୍ଗରେ କଳହ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ନାହିଁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି କରି ବା ଦଲାଲି କରି ଆପଣଙ୍କର ଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ହଡପ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାତି ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତିରେକ ଯଦି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, କେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଜୁଡିସିଆଲ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇପାରିବେ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, କେହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକାବାଜିର ଶିକାର ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶାଖା ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟକାଟିଆ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେବେ, ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଲସ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହରକତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଚୋରି କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅକଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣମୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶାଖା ବିଛା 16 ବିଶାଖା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଯାଇପାରିବ, କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବା ବୁଝାବୁଝି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନୁରାଧା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ, କିଛି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇପାରିବ, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାମରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତିରେକ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଲଗେଇଛନ୍ତି ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରି ଯାଇପାରିବ, ଯଦି କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା। ବିଛା ରାଶିର ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳାଧନୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳାଧନୁ। ମୂଳାଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଘଟିବ, ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ୟା ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥହାନି ହେବ ଏବଂ କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଘଟିବ, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି MBA କରିଛନ୍ତି ବା କିଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲିଯିବେ, ହଜିଯିବ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହୋଇଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିଯିବ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ କୈଫତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ରହିଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଆଜିକା ଦିନରେ କିଛି ଲସ୍ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶିର ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଆପଣ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଉଗ୍ରତାରା ଦେବୀ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ କମ୍ପାନୀକୁ
ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ବା ଯଦି କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସର୍ବନାମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କିଛି ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକ ହେବ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ପରୋପକାର କାମ କରି ଆପଣ ଦିନଟାକୁ ବିତାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧନିଷ୍ଠା ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତିରେକ କିଛି ଯାନବାହନ ଚାଲିଛି, ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟକାଟିଆ ବିଜନେସ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାବା ପ୍ରଶଂସା ନେଇପାରିବେ। ପରିବାର ବର୍ଗରେ କିଛି ବା ପରିବାର ଭିତରୁ କିଛି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ। ମକର ରାଶିର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଇ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ଆହୁରି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧନହାନି ଘଟିବ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଏକାବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମିଳିବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତଳକୁ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତିରେକ ପରିବାର କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିଛି ଅଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥହାନି ହେଇଯାଇପାରେ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଯଥେଷ୍ଟ କାମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମତେ ବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତିରେକ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି, MBA ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଧନହାନି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କିଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ଠିକ୍ ହେଇ ଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନ 25/12। ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଇଯିବ, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି କରିଦେଇପାରିବେ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, PhD କରୁଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରେବତୀ ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଇପାରିବ, ଯାନବାହନ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଅଛି ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ଆହୁରି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଗୋଟିଏ ରାଜଯୋଗ ଅଛି, କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ରାଜଯୋଗଟି। ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ଏକାଦଶରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥରେ, ପଞ୍ଚମରେ, ନବମରେ, ଦଶମରେ, ସପ୍ତମରେ ବା ଲଗ୍ନରେ ଉଚ୍ଚରେ କିମ୍ବା ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।